तुम्हारे बाप का है ये भारत? हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। कारण सारा देशेर मानुष युद्ध चाय ना। दर्शक, ভারতের মুসলিম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসির এক সমাবেশে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিয়েছে ভারতের এক হিন্দু। তাকে রীতিমতো তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ সদস্যরা। এই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। অন্যদিকে মোদির সামনেই মোদিকে চরম দোলাই দিয়েছেন মোদির নিজের দলের নেতা কর্মী। এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভারতে রীতিমতো তুপের মুখে পড়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে, এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ লাগিয়ে যে চরম বিপদে পড়েছেন নরেন্দ্র মোদি, এই ভিডিওতে দেখতে পারবেন। না টেনে দেখবেন, একটি লাইক করে আমার সাথেই থাকবেন। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे दिया है ना, मैं बात करूंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। डिफरेंस क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। आज हम धर्म पे बांटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान है। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब। हम कहते हैं कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये है, इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हमें अपने झगड़े भूल जाने। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। दिन में वो खुदा होता था
रात को जब रात होती थी तो फिर कहता था खुदा तू ही है, मगर मैं क्या करूं, मुझे इन्हें खुदा बना दिया है। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे जीवों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। तो अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। এবার নিজ দেশেই তোপের মুখে পড়েছেন নরেন্দ্র মোদী। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত থামাতে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকেই মাঠে নামতে হয়। যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি ঘিরে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছে ভারতের বিরোধী দলগুলো। শনিবার দুদেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে আলোচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে টুইট করে জানিয়েছিলেন দুই দেশে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি। আর এখানেই সংঘাত থামাতে আমেরিকার নাক গলানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারতের বিরোধী দলগুলো। কেন মার্কিন হস্তক্ষেপ মেনে নিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী? শনিবার বিকেলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘন্টা মধ্যেই এর লঙ্ঘনের উপহার জম্মু, শ্রীনগর ও আরও কিছু এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। তবে রোববার পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত রয়েছে। এই অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানা গেছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন যুদ্ধবিরতিতে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করেছে এবং কাশ্মীর সংকটের স্থায়ী সমাধানে সহায়তারও ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। অথচ ভারত বরাবরই বলে এসেছে পাকিস্তানের সঙ্গে সব দ্বিপাক্ষিক ইস্যু কেবল দুই দেশেই আলোচনা করবে, তৃতীয় পক্ষের কোনো ভূমিকার জায়গা নেই। এই প্রেক্ষিতে বিরোধীরা জানতে চাইছে ভারত কি এবার তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রতি উন্মুক্ত অবস্থান নিয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে, যাতে সরকার যুদ্ধবিরতির প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ কূটনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে। দর্শক, আপনারা জানেন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ভারতের হিন্দুরা বলেছিলেন 1 কোটি হিন্দু পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াবে যুদ্ধ শুরু হলেই। এবার সেই কথাই সত্যি হয়েছে। সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে ভারতের হাজার হাজার হিন্দু, এমনকি তারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন কিভাবে আন্দোলনে নেমে রীতিমতো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন সরকার দলীয় ও বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা। শুভেন্দু অধিকারীকে খুঁজছে সেখানকার জনগণ, এমনকি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ প্রধানমন্ত্রীকে ধুয়ে দিচ্ছেন সরাসরি, এমনকি সরাসরি স্লোগান দিচ্ছেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে বড় বড় নেতাদের সামনেই। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি একজন সংসদ সদস্য ভারতের, তার সামনে এরকম স্লোগান দেওয়ায় কিন্তু তিনি নিজে থামিয়েছেন তাকে, সেই ব্যক্তিও থামছে না। দর্শক, এরকম ভিডিও আপনারা দেখেছেন, এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হচ্ছে। দর্শক, আপনার কাছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। এরকম ভিডিও সবার আগে নিয়মিত পেতে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। ভিডিওতে একটি লাইক করে শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।